Zafira Elegance سال برارش 2002 دوستان عزیز من این نمودی بیرونی ماشین دوستان لیکن ماشین تازه دوستان حیات با از داخل سلام میبینیم لیکن نمودی بیرونش بسیار یک عجایب با قامتاش راست حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم داخل سلام 4 الکتروپاکت коробкаш механика این دوتا сиденьевой پیش обогрев сидений CD плеер норад пробегаш 150,000 километр пробег یادآور میشیم حجتاش یک سالینه دوستان منه حجتاش یک سالینه این حالت سالانی ماشین این حالت سالانی قفای ماشین мотор 1.8 Экотек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 до'стон расходаш 10 та газ киди 85-90 километр мегардад яъни ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб нархи мошин 54,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 844 43 43 Zafira B соли барориш 2006 دوستان من این نمود بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده این حالتی بالاناش این نمود از کفای ماشین حاضر برای شما از داخل سلام معلومات میدیم داخل سلام دو آینه پیشش الکتروپاکت یعنی آینه چاش الکترونیک دوستان коробкаш механик یعنی دو تا سیدینی پیش обогрев сидений سنتر замок CD плеер норад мультирол рулош лифт пробегаш 386,000 километр пробег دوستان من این حالت سالان ماشین من این حالت سالان قفای ماشین мотор 1.6 Экотек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та 85-90 та мегардад این حالت мотори ماشین нархи мошин 58,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 37 81 06 Zafira B соли барориш 2006 دوستان عزیز من این نمود بیرونی ماشین نمود از کفای ماشین خیلی که دیده ایستاده حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان داخلی سالن دو الکتروپاکت دو آینه های منی پیشم الکترونیکه коробкаш механика دوستان CD плеер دارد منیجه سنتر замок пробегаш 235,000 километр мультирол рулош лифт من این حالت سالانی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده من این حالت سالانی قفای ماشین دوستان منه мотор 1.9 Экотек сӯзишвориш дизел мебошад расходаш 6 литр ба 100 километр мегардад چه خیلی که دیده ایستاده حالتی мотори ماشین нархи мошин 51,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 39 68 53
Zafira Elegans соли барориш 99. намуди берунаи мошин. ارزنده این پولش بیام ارزنده. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 326 000 километр пробег. ёдовар мешем ҳуҷҷатош яксолина дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 Екатек, сӯзишвориш, газ, бензин. Расход чӣ қадар? 10 та чӣ қадар мегардад? 10 та газ кидӣ. Mümkün 100 ta gardad. Mümkün 90 ta gardad. расходаш усосиан 10 та газ кидӣ 90 то 100 километр мегардад. нархи мошин 52000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 54 54 22. Opel Zafira соли барориш 99 дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. ин намуди берунаш. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 447 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 Екатек, сӯзишвориш, газ, бензин. расходаш 10 та газ киди 85-90 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 710 71 77. Opel Zafira соли барориш 2004. ини намуди берунаи мошин дӯстон. намуд аз қафои мошин. задни камерашам ҳаст қафош бо 4 партоникои қафош. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ани оиначои пешаш электроника, коробкаш механика дӯстон. инҷа CD плеер дорад, режими эко, авто дорад. инҷа пробегаш 200 000 километр пробег дӯстон. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.2 Екатек, сӯзишвориш, газ, бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар ко? 80 ta. расходаш 10 та газки 80 километр мегардад. ёдовар мешим ҳуҷҷатҳои санҷиши техникиш то моҳи сентябри соли 2021. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 957 11 91.